आमकां एक बरें येवकार पिढी सुवातेर एअरपोर्टाक केलो. त्या वेळार कालच्या दिसाक एक बरी भाशाभास जाली पणसलोच्या गांवांत. आनीक खूब खुशालकाय भोगता दोन उतर तुमकां सांगपाक. गोंयचो मोग सदांच तुमच्या काळजांत आसा म्हूण आमकां समजून घेता. आनीक हांव गेले वर्सा येवपा आशिल्लो ह्या प्रोग्रामाक, पूण विधानसभा जी 15 तारखेन नॉर्मली सुरवात जाता. टू हॅव linguistic skills, having been a liberal, social, आमची कम्युनल हार्मनी राखता. पूण आज जर तुज्या हेजे सगळें आमचें जें एक ओरिजिनल गोंयकारपण आसा आमी हो सरकार डिवायड करपाचो प्रयत्न करता. पूण इट इज हाय टायम, आनी इट इज हाय टायम आय बिलीव आतां जायना जाल्यार तें मुखार जातलें काय कितें. आमी वी लूक एट बेटर ऑपॉर्च्युनिटीज इन द स्टेट when you migrate from Goa. But it is really an honor to see so many Goans specializing in so many fields, taking positions. It's really commendable. I really congratulate you. जे ओरिजिनल गोंयकारपण तुमचे आसा तुमी सांबाळून दवरलेले आसा. आनीक हेज मुखार हांव बाय सिएना फ्लॉयड हांकां देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली तुमच्या वांगडा आमचे थोडेशे विचार मांडपाक. तुमचे जे प्रश्न आसा प्रश्न जाता ते भाशेन सुटावे करपाक आमी प्रयत्न करतले. आनीक म्हजो कलीग फ्लॉयड बाय सिएना colleagues कार्तिक आनी मोगाळ गोंयकार भावंडां भयणांचो खूब बरें दिसता. लास्ट 2 days जेन्ना आमी पळय पावले लंडनाक. आनीक गोंयकारपण हें कितें म्हाका दिसता अजून गोंयांत तुमी सांबाळून दवरलां तें आमी चोयलें. आनी लिटल बिट इंटरेक्शन वॉट आय हॅड विथ आवर फेलो गोन्स काल मसलो टुडे. आतां आमी जेवणाक गेल्ले कोण रेस्टॉरंटाक नांव कितें तें रेस्टॉरंटाचें क्रॉस. सो तोय आमी सांगतालो गोंयकार ओनर मेळ्ळो आमकां. तो सांगतालो गोवन्स आर डुईंग व्हेरी गूड, टेकिंग गूड पोजिशन्स इन द ऑफिसीस वा इन कॉर्पोरेट्स. सो इट इज व्हेरी गूड. आनीक एक जें गोंयकारपण म्हाका दिसता आमचे मदें तुमचे मदें चोयलां तें सगळ्यांक हुस्को आहा गोंयचो. आनीक दो जाला फिजिकली हियर बट तुमचें मन काळीज आजून गोंयांत. और जाणांगे फॅमिली आसतल्यो और जाणांगे फॅमिली हिंगा आहाय. बट वन थिंग इज Staff Selection Commission is an exam that is an online exam where people based on merit get jobs. Now, unemployment is the biggest crisis today in the state of Goa. When we talk about unemployment, it is about 8.3%, double of the national average of 4.3. So, युवक भुरगे जे पडे आज because of the unemployment, because of the state's failed policies. आमचे कडेन कितल्यो इंडस्ट्री आसा गोंयभर आसा. एक्झाम्पल फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री. फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री इज अ $multi-billion इंडस्ट्री. थिंगा गोंयकाराक प्रेफरन्स मेळपाक. गोंयकाराक आज थिंगा सारखे कायदे ना that make sure that these youths, graduates, undergraduates, postgraduates should be taken into that industry. So ते कायदे चेंज करपाक आमी आमच्या मॅनिफेस्टोन खास करून आमी विधानसभेनूय उलयना म्हणून हांव तुका धाडटा. विधानसभेन ऑफिसान लोक आसना, रिटायर जाले तेंचे सुवातेर कोणाक बसूंक ना अजून जाल्यार 40 आमदार आसताय. एकल्या कोणी जॉब एक हितून मेळोंक जायो. आमकां सांगता ते एक पूण मेळोंक जायो. जॉब वयताय खंय हांव हिंगा पावल्यात शिकल्यात पूण भुरगीं हाय थिंगा. ते आमी बेश्टे शिकनाय तेंचोय पाय खास्ती काडून सुद्दां तें थिंगा. आमकां थिंगा पावल्यार आमकां बरें हेचो समजता काय तें कितें जॉब मेळोंक थिंगा. आनी तुम तेंकां पॉलिसी होने की पयले सुवातेर 8.3% ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ. मागीर ते सगळे ड्रग्सां येता, एक्सिडेंट येता, गॅम्बलिंग हे सगळे वाडत आसा. ह्यो क्रायम आतां क्रायम पड गोंयांत वाडटा. द बिग क्रायम मर्डर्स रेप्स इज ऑन द हायेस्ट. नेवर वॉज गोवा नोन टू बी लायक दॅट. वी वर नोन टू बी लिबरल, गॉड फियर. आज मेजर यूथ्स आर इनटू ड्रग्स. मेजर आय नो इट्स अ मेनन्स वर्ल्ड वायड. स्पेसिफिकली पयले बीचीचेर ड्रग्स मेळटात, आतां इस्कॉलांतूय मेळटात. वयत थिंगा ते जालो आहा. हे बंद जर तर जातले जाल्यार प्रायमरी कॉज इज अनएम्प्लॉयमेंट. डेफिनेटली मिनिमम रेट, मिनिमम हे
सगळें करपाक एक सारकी employment policy. E-policy we are already drafted. We will put it towards the people, and we will promise that the reservation, as per whatever minimum pay scale that suits the current lifestyle in Goa, will be provided, and we will make sure that goes through. गावात बोलला की आमचे कॉम्प्युटर झाला काही करून शेतां करून दोन्ही घाला आता एकूच माहिती लोधा प्रोजेक्ट आसा बिहार हांवें काल एक व्हिडिओ पळयला लोधा प्रोजेक्टाचेर तुम्ही काँग्रेसमॅन कोणेच तिका पावूंक ना म्हाका एक ते आन्सर मेल दिवचे कित्याक तुम्ही दुसरे तुम्हाला खारापूर सर्वर लोधा प्रोजेक्ट तिसरे अलायन्स वेळेचेर येता तालिगांव जे पड जाता आनी हे म्हाका दिसता गेले ते 10 वर्सां 15 वर्सां लायक आसा आमदार तिका एकू हा आमदार पण हा तो चेंज जायना पयली इलेक्शन जाली त्या वेळार पंचायत इलेक्शना पासून अनोपोज जाता लोकांक म्हाका दिसता चिंतपाक जाय गोंयची कॅरिंग कॅपेसिटी. I am very much thankful for the organizers for giving the opportunity to address my concern. Goa will be fully covered by four. Way back in 2014, BJP decided to do the feasibility study all over Karnataka and Goa. And they done a feasibility study. In that study, they come to know if the poll is done in Karnataka, around 1 crore people get affected. Then the Modi asked, what about Goa? They said, Goa, what will happen? And they said, like, Goa will be 14 to 16 lakhs. And that's one. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.